Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam Dars Kitab Al-Hikayah. Pada hari ini kita akan membahas lanjutan daripada hikayah yang kedua yang sudah kita baca beberapa waktu yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu tsalitsah fi qissati sababi ta'lifi dalailil khairat. Hikayah yang ketiga pada kisah sebab penulisan kitab Dalailul Khairat. Ad-Dalailul Khairat min ashhuril kutubil lati jami'at siyagan adidatan mubarakatan fi salati wa taslimi ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalailul Khairat merupakan kitab yang paling masyhur, kitab yang mana di dalamnya terhimpun berbagai sigat-sigat yang banyak, sigat yang berbilang-bilang ataupun bentuk dan format yang berbilang-bilang, lagi yang berkah tentang berbagai macam aneka ragam salawat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muallifuha huwal waliyul kabirul maghribi Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli as-Samlali asy-Syarifil Hasani alladhi talaba al-ilma bi Madinati Fas. Jadi pengarangnya merupakan Al-Wali Kabir, merupakan seorang waliullah yang besar, Al-Maghribi, beliau merupakan seorang wali yang berasal daripada Maghribi, Maroko. Abu Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah, nama beliau Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli As-Samlali Asy-Syarifil Hasani. Ini semua lakab beliau ya. Alladzi talabal ilma bi Madinati Fas. Beliau merupakan seorang yang pernah menuntut ilmu di kota Fes, Maroko. Wa dzakara Sayyidi Ahmad As-Sawi fi syarhihim 'ala salawatil qutubid dardir, dan menceritakan oleh Sayyidi, oleh tuanku Ahmad As-Sawi di dalam syarahnya 'ala salawatil qutubid dardir, di atas salawat Qutub ad-Dardir, ceritanya anna sababat ta'lifi dalailil khairat, sesungguhnya sebab penulisan Dalailul Khairat ataupun sebab kenapa beliau mengarang Dalailul Khairat, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jazuli tadi, anna muallifahu Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, sesungguhnya pengarangnya yaitu Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli hadarahu waqta shalah, beliau pada suatu hari memasuki waktu salah, faqama yatawaddau, maka kemudian beliau pun beranjak untuk mengambil wudu, falam yajid ma yakhruju bihil ma, kemudian ketika beliau ingin berwudu, beliau rupa-rupanya tidak mendapati air minal bi'ri, daripada sumur. Sumur yang beliau datangi ataupun hampiri ketika itu rupa-rupanya kering, tidak ada air. Wa bainama huwa kadzalik, maka beliau terus-menerus dalam kondisi tersebut. Ketika itu idz nadarat ilaihi sabiyatun min makanin alim. Nah, maka kebetulan waktu itu ada seorang sabiyah, ada seorang bocah perempuan dari tempat yang tinggi, dari tempat yang lebih tinggi, melihat beliau dalam kondisi kebingungan. Kemudian bocah itu pun menghampiri beliau. Faqalat lahu, maka kemudian bocah itu bertanya, man anta, siapa engkau? Fa akhbaraha, maka aku pun memberi kabar kepadanya. Fa akhbiruha, maka aku pun menceritakan, kata Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Faqala lahu, maka bocah perempuan tersebut mengatakan bagi Syekh, anta rajulul ladzi yusna alaihi bil khairi, engkau merupakan seorang lelaki yang engkau dipuja ataupun engkau dipuji dengan kebaikan. Wa tatahayyaru fi ma takhruju bihil ma minal biri, tapi engkau sampai pada tahap di mana engkau kebingungan karena tidak bisa melakukan apa-apa karena sumur ini kering kerontang. Engkau padahal orang yang hebat, dipuji-puji, tapi sumur yang kering ini saja engkau kebingungan ketika tidak punya air untuk berwudu. Nah, ini mungkin satu sindiran ya daripada anak kecil ini. Engkau hebat, tapi ketika nggak ada air engkau bingung. Kemudian wabasakat, kemudian bocah tersebut meludah fil bi'ri, ke dalam sumur, fafadha ma'uha, kemudian air sumur tersebut tiba-tiba melimpah, hatta saha alal ardi, sehingga air tersebut meluap ke atas permukaan tanah. Faqala Syekh ba'da an faragha min wudu'ihi, kemudian Syekh tersebut berkata sesudah beliau selesai berwudu, aqasamtu alaika bima nilta hadhil martabah, aku bersumpah engkau harus memberitahuku dengan apa engkau mencapai martabat ini, derajat ini. Faqalat, maka bocah tadi menjawab, bikasratus shalah ala man kana idza masya fil barril akfari ta'allaqatil wuhushu bi adyalihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab memperbanyak salawat kepada siman, kepada mana siman ini adalah nabi, kepada seseorang, kana idza masya, ketika dia berjalan fil barril akfari, di daratan yang tandus, ta'allaqatil wuhush bi adyaliha, maka mengekor, artinya mengikuti oleh binatang-binatang buas
dengan beliau. Artinya binatang-binatang buas mengekor kepada beliau, mengikut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahalafa yaminan, maka ketika itu Syekh Sulaiman Al-Jazuli beliau bersumpah ayu alifa kitaban fi shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menulis satu kitab tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa Anda cek cerita ini di dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat halaman 32. Wallahu a'lam bishawab.